Selamat lemai serta mari tapi bahasa ngagai kita semua kuis nanala dekat bulai ngau kita berboletin ukas bagi iban. Berita malam tu dipun engau Universiti Malaysia Sarawak Unimas bisik pakar dalam pengawak kerelevan dikenal bantu pemansang bermacam sektor di negeri itu. Premier Sarawak Tan Sri Dato' Dr. Patinggi Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg Madah, Unimas megak cukup regas nyukung semua inisiatif ke dilancar perintah ungkup memajukan negeri itu. Ia kemegak Pro Chancellor Unimas Madah, Unimas megak bisik penguliah yang dipenyungkak bersaing maju ke ekonomi negeri, engau nambah ke pengelantang komuniti di Tanah Kenyalang. Keperadaban Unimas di Bumi Kenyalang sepanjang 30 tahun ini turut memberi sumbangan dengan membantu kerjaan dalam melaksanakan pembangunan di kawasan luar bandar. Saya amat berbangga kerana Unimas begitu menekankan pemekasaan komuniti di kawasan luar bandar melalui pelbagai pelan strategik dan juga projek berasaskan komuniti yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Ia berjakut minyak lebuh berjadi ke pengerami Convocation Unimas ke-27 di Datar Putra Unimas di Kota Semerahan kena hari Sabtu. Sama datai Chairman Kaunsil Direktur Unimas Tan Sri Dato' Sri Panglima Sulong Majrai engau mandal Chancellor Unimas Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suwaidi. Berbakannya ikut Dato' Patinggi Abang Zohari, Perintah Sarawak benung berandau engau perintah besar ngulih ke otonomi penuh buat perkara pelajar. Ia madah nengah polisi pelajar ketegap serta perengkau guna ke manah yang ulih manah ke prestation pelajar bala anak di negeri itu. Dengan otonomi penuh dalam bidang pendidikan, Sarawak akan dapat menyelaraskan pendidikan dengan keperluan setempat, merancang program-program inovatif dan memberikan peluang yang lebih luas bagi pertumbuhan ilmu dan pengetahuan kepada generasi muda Sarawak. Ini adalah langkah penting untuk memastikan anak-anak kita menerima pendidikan terbaik demi masa depan yang cemerlang sesuai dengan perubahan era yang berteraskan kepada teknologi. Ungkup rekod sepenyampau 3,897 ikut graduate sudah menerima ijazah dalam mayuh renggat pelajar, bakal ijazah Dr. Falsafah, ijazah sarjana engau ijazah sarjana muda, serimbai pengalami Convocation Unimas ke-27. Berbaangonya sepenyampau 3,897 graduate dirami engau penuh istiadat, engau cukup pengagar rambau pengalami Convocation Universiti Malaysia Sarawak Unimas ke-27 ke diatur berengkas sore itu nyentuh 9 November ila nyengkau 7 sidang. Mandal Chancellor Unimas Profesor Dato' Dr. Muhammad Kadim Suwaidi Madah, hari penyampaunya bisik 3,354 graduate prasiswazah, engau 543 ikut graduate siswazah. Seraya 64 ikut warisidanya graduate PhD, lalu 454 graduate sarjana serta 25 ikut nembiak diploma pasca siswaza. Secara peribadi saya begitu yakin kesemua graduan dan ahli keluarga turut berkongsi kegembiraan dengan kejayaan yang dikecapi ini dan semestinya teruja untuk melakar lebih banyak kejayaan dalam bidang kerjaya yang akan diceburi kelak. Ia berjakut minyak rambau pengerami Convocation Unimas ke-27 di penyadi ke Premier Sarawak Tan Sri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg kenyadi Pro Chancellor Unimas buat sidang keterubah di tu kena hari Sabtu. Sidang keterubah belak dirami graduate ijazah sarjana muda sastra bahasa Inggeris, ungkup komunikasi global Arif Fakulti Pelajar, Jaku Engau Communication serta graduate ijazah sarjana muda seni kreatif dengan kepujian animasi Arif Fakulti Seni Gunaan Engau Kreatif, bala graduate tu nyadi raban keterubah ungkup kedua jurusannya. Kuia Times Higher Education World University Rankings 2024 kena 26 Oktober yang tadi, udah mantai ke-6 subjek di Unimas udah diaku nyadi raban Universiti Pemaduk Nyuluat Badunya. Berbaangonya anugerah Pro Chancellor diberi ngagai Melvin Janggak Rupitan, lalu anugerah Chancellor diberi ngagai Aina Sofia Salahuddin, seraya anugerah pelajaran di Raja Pingat Jaya Cermelang diberi ngagai Yeseni Sri anak perempuan Nagendra Rao, engau Melanie Lennon Atat.
Berita nangkanya, Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat MEITD Sarawak bergulai ngau Talent Corporation Malaysia Berhad Talent Corp serta Kaunsil Pemansang Koridor Wilayah Rikoda gulai gawak negap ke pengawak perintah negeri ke dekat nempak pengerja landia menuatu Manggai 2030. Nyak di perjalanan tengah inisiatif Bengkel Collaboration Industry Akademia IAC, Ari Talent Corp ke ngempuruk ke lebih 30 ikut penyerta ngari ke industri engau kaban akademik. Bengkel IAC nyeri pelasar berandau ngagai raban ke nyelinting pengawak ngumpul input, sadang penemu engkau timbal ari raban bisik kaul besai, serta beri perhati ngagai perkara pengerja ke di tapi industri. Berbangannya Menteri Pelajar Innovation engkau pemansang bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawiin, muji pengawak Talent Corp, serta beri pemerat ngagai pemujur sidak mantuk nyapai juluk Perintah Sarawak. This event is more than just a meeting. It is a platform for focus group discussions. It is an opportunity to pool our collective insights, and it is a means to gather feedback from key stakeholders on the pressing talent matters affecting various economic clusters. We anticipate that today's participants will further enrich our discussions. In today's rapidly evolving world, and also very uncertain, where there are many job titles ranging from teachers to software engineers and encompassing a wide array of industries, the need for a harmonious industry-academic collaboration has never been more critical. Ia berjakut minyak lebuh pengawak berjadi ke Bengkel Collaboration Industry Akademia Ditok kena hari 1. Dato' Sri Roland madah baru nentu keraban bisik bakat menuatuk cukup dia strategi pemansang udah COVID-19 Sarawak 2030 PCDS 2030 udah maik target penyampau tubuh pengerja pengawak landia menuatuk Manggai 30%. Seraya di Serian, program Bantuk Deriba My Lesen Darat mujur mata 367 penyerta hari menuanya. Program ke diatur pengalamat 3 bulannya udah diatur ke Nyawari 5 Ogos untuk 8 Oktober yang tadi. Simbolik pengawak berjadi nutup program Bantuk Deriba My Lesen Renggat Dun Taratnya udah dipenyari ke Menteri Pelajar Innovation dengan Pemansang Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawiin kena hari Minggu. Lebih berjakut Dato' Sri Roland madah ke perintah dekat terus ngundang rakyat kelebih hagi di benua pesisir dan tu ke pengawak serap dikerja. Kuya penyiruk perintah berarti kegenap komuniti kelebih hagi di kandang menua pesisir dikena nentu ke inclusiveness peranak menuanya dalam arus pemansang menua. Berbagonya ia megak ngarap ke semua penyerta kemujur boleh lisen kelas B2 boleh ngenak manah bantuknya ngerebut peluang ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik dirempu. Suraya berita kepenuh dari Kuching. Sepenyampau 500 penyerta ungkup kelas belajar seni bagi Menung Kuching Engkau Samarahan udah nerima sertifikat penyerta kena hari Minggu. Simboliknya ke sertifikat udah dipenyadi Ketua Pegawai Eksekutif Kaunsil Seni Sarawak MSS Dayang Marena Abang Bahasan. Dengan penerang berita ke dikeluarkan MSS ke hari Minggu, konsep kelas belajar seninya udah berlabuh hari pengawak ngatur kurs sepemanjai tahun dalam tahun 1980 di baruh upis Menteri Main Asal dan biak ngolumbak Sarawak ianya MSS ke dia tu. Pelajar seni ke disedia datai hari pelajar tanda, muzik, vokal, teater, engau draw, udah diatur bala pengajar MSS, engau pengajar di kangau hari mayuh bagi benua. Nyak megak diatur nintiang hari 6 engkau hari Minggu serta masuk kelas endang dan berbayar sepemanjai tahun. Antara 7 kelas belajar seninya ngerandang peluang ngagai aktivis seni engkau nyediakan 2 pelatih. Engkau beri penerang ngagai rebak biak dikenangan sah bakat dalam tanda, muzik asal engkau modern, teater engkau draw. Nyalai MSS ngarap ke program engkau aktiviti bakanya oleh mantai ke bakat baru serta narak ulah angkun ke seni engkau budaya Sarawak ngagai bala komuniti Sarawak kelebih hagi rebak biak. Nah, kak tu dulu boleh tunjukas iban nama itu belai ngaku isnanala berita kesili lagi tok dipedak dengan semua lambang media UKAS yang kau berpotol ukas.sarawak.gov.my engkau UKAS channel di YouTube. Sudah mujung ke Buletin UKAS malam tu kami ngelengkak ke kita engkau pengerami convocation Unimas ke-27 di Datar Putra Unimas di Kota Semerahan kena hari 1. UKAS #saluran informasi rakyat semalamai.